Salat. Di ba ang lakas? Ako po si Maribel Bacalason, 33 years old. Nakatira dito sa Pilipinas. Hola, me llamo Lourdes y vivo en Madrid, en España. Estoy ahora embarazada de 26 semanas y ahora vengo de una revisión. Me hace ecografías, embarazo y desde el primer momento al último he estado controlada por todo el personal de salud. Ang birth history ko dito, ano naman yung pag-ano nila sa akin, yung pagdating sa ward, sa isang bed, 3 kami sa pasyente. Kaya ang ginawa namin, yung mga baby na lang nakahiga, kaming mga nanay nakaupo na lang. Bagong anak po kayo nun? 2 hours after. En principio voy a seguir confiando en los servicios públicos, ¿no? Y para ir en un hospital donde tuve a mi niño anterior. Y en todo momento estuvimos atendidos por un equipo estupendo, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de tener un paritorio independiente, un personal que nos atendió, que estuvo todo el rato conmigo y que me iba comentando las dudas, ¿no? Yan yung sinasabi naming floating house. Floating house. Okay. Floating house. Paano Ayan, yung nagtaklob ng ng tuwalya, yun ang bagong panganak. Saan po sila nanganganak, Nay? Bahay lang. Sa susunod, yung dito, pag manganganak ako, sana sa Soto na lang dito. NGO siya, tapos dito ako nagbo-volunteer pag wala akong ginagawa sa bahay. Sa Soto, napapakinggan yung heartbeat ng baby. Tapos nakakausap mo pa yung doktor talaga. Yung pwede kang malinis siya. Yung kumbaga parang hindi ka tulad sa ospital na isasalang ka, may dugo pa. Yung dugo nang galing dun sa isa pang pasyente. Sa Soto kasi talagang Los objetivos del milenio representan derechos fundamentales. maninindigan ako laban sa kahirapan dahil ayoko may mga nanay na mamamatay na nagbibigay ng buhay.